اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت بندائے ناچیز خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاج رکھتا ہے گناہ گاروں کی وہ لجپال، لاج رکھتا ہے گناہ گاروں کی وہ لجپال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال۔ کھو کے کھانا راج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کاج نہیں ہوندا، ایلی دا منکر کعبے جاوے پھیرا تو ہوندا پر حج نہیں ہوندا۔ نا 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 آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، پنجرے خانہ نوائے سروج سے رب اے چھوڑدا میں تانوں دے چھوڑنا۔ سب تو وڈی گل اے جڑی تانوں دسی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شبہ نہ چونی دی نہ چگے دی نہ کالے دی نہ بگے دی، نہ چونی دی نہ چگے دی نہ کالے دی نہ بگے دی۔ پیر پنجر سن گل کیتی 6 جولائی 2022 تو اگے دی کہ گل کیتی، شہباز شریف کی حکومت بھی عدم اعتماد میں خان کی طرح جانے والی ہے، اور صدر صاحب اعتماد کے ووٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ ضمنی الیکشن کے بعد خان کی پوزیشن ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے ہی واضح اور واضح ہو جاتی، اور واضح بڑے بڑے اگے جلسے بھی ہو رہے ہیں، لودراں بھی جلسہ ہو رہا، لودراں دا جلسہ اس واسطے ہو رہا ہے کہ لودراں وچ میری گل سنی کہ نہیں جہانگیر ترین صاحب یہ گل چاہتے ہیں کہ جڑی لودراں دی سیٹ ہے اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، آج چوراں دے کپڑے دا ٹانگاں دے گز، میری گل سنی کہ نہیں کیا بات ہے، میری گل سنی کہ نہیں کیا بات ہے۔ جڑی سیٹ ہے نون لیگ نو دے دئیے، نون لیگ نو جہانگیر ترین صاحب منہ دی خاصو منہ دی سیٹ نہیں، نا 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 سوچو ہی نا، ذہن اندر نہ آنو۔ میں آخنا میری گل سنی کہ نہیں ساریاں ووٹاں خرید لو، پھر بھی منہ دی خاصو منہ دی جیڑی گل میں آخنا پیا نہیں بنتی گل، نا 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 وڈی گل کر دیتی، وڈی بہت وڈی گل کر دیتی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہن جیڑی گل ہے اگلی، ضمنی الیکشن میں خان کے جلسوں پر عوام کا رد عمل، ماشاءاللہ ایسا رد عمل ہو سی، ایسا رد عمل ایک قیامت تک یاد رکھ سو۔ نہیں میری گل سنی کہ نہیں پاکستان نے جڑی عوام ہے انہاں دے ماشاءاللہ اور کچھ ہویا نہیں ہویا، انہاں دے ضمیر زندہ ہو گئے، ضمیر زندہ ہو گئے۔ تسی ذرا غور نال سنو، مریم نواز کہندی خیبر پختونخوا میں حکومت فتنہ خان کے کو پانے کے بجائے نیدانوں کو مفت بجلی دیں گے، مفت بجلی، اور مفت بجلی حمزے کو الیکشن کمیشن کا نوٹس، کل جواب طلب، پیکج پری پول تحلیلی، پی ٹی آئی چیف جسٹس کو خط، ضمنی الیکشن قبل پیکج کا اعلان، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بھی حکومت عہدیدار الیکشن شیڈول کے بعد ترقیاتی سکیموں کا اعلان نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن عارضی وزیر اعلیٰ نے عدالتی حکم پر پیروئی تک رون ڈالی، اختیارات سے تجاوز، معیشت میں اس قسم کی گنجائش نہیں، معاملات چیف جسٹس کے سامنے رکھ دیے ہیں فواد چودھری، اور وڈے جڑے معاملات نا کر لینے اچھی گل نہیں، نا 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 قوم اور فوج کی قربانی کی بدولت پاکستان میں کہیں دہشت گردی کا منظم ڈھانچہ نہیں رہا۔ عسکری حکام ٹی ٹی پی سے مذاکرات
पार्लिमानी और निगरान कमेटी बनाने का फैसला ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਲਫਜ਼ ਕਰਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ ਵਫਾਦਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਸੀ ਬਣਸੀ ਹਾਂ ਕਈ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ मेजर कर्नल और ब्रिगेडियर और जनरल और बेशुमार इधर मेरी गल सुनी कि नहीं सियासी और उस बाद मजलूम आवाम और मेरी गल सुनी मजलूम आवाम ये छोटे तजारत पेशा लोग भी हुकूमत अंदर मेरी गल सुनी कि नहीं टैक्सी ड्राइवर रिक्शा ड्राइवर ऐसे लोग भी शामिल हो सन जी गल में आखना खाली ये नहीं ए मजलूम फौजी और ये सारे रावल दस्ता बन सन तारीख इंसाफ दा और कबायलिए भी फाटा वाले भी तारीख इंसाफ भी शामिल हो सन ताकि इन्होंने समझ आवे ये आज की गल नहीं की 1996 की गल है इमरान खान हंगामी सरबराह के तौर पर आएंगे इस अंदर है कश्मीर भी इसी अंदर है बांग्लादेश भी इसी अंदर है ये बड़े 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 जड़े मामलात अल्लाह ताला सुन खान को हल करवाने ये उन्होंने वक्त हूँ आ चुकिया जी गल आखना एंकर इमरान खान ने मौत को गले लगा लिया आसमान गिर पड़ा अख्तियारात जनरल बाजवा के हाथ में बड़ा मुतालबा वड़ा मुतालबा कर दिता शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की पहुंचकर ऐसा क्या किया आज तुर्की की तारीख में 100 साल रिकॉर्ड टूट गया 100 साल रिकॉर्ड टूट गया कभी भी सऊदीया का कोई सरबरा मेरी गल सुनी कि नहीं तुर्की नहीं गया हमेशा तुर्की रोज़ा रसूल से आए नाल हाजरी दी नाल मुलाकात की मामलात होए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तुर्की पहुंच गए ऐसा क्या हुआ तुर्की ने तारीख का 100 साल रिकॉर्ड टूट गया मोहम्मद बिन सलमान तुर्की पहुंच गया ये बड़ी गल हो गई हमजा शहबाज ने अनपोर्टेड हुकूमत पर कलाड़ा चला दिया सारी PDM फंस गई जुलाई में क्या कुछ होगा फजले रहमान के मुंह से सच निकल गया फजले रहमान साहब के मुंह विचों सच निकल गया मैं मजबूर किया गया तो सब कुछ सामने ले आऊंगा इमरान खान फजले रहमान ने इमरान खान पर यहूदी एजेंट का गलत इल्जाम लगाया मौलाना गुल नसीब ने फजले रहमान के झूठ का बयान का पर्दा चाक कर दिया ये वड्डी तो खबर दे दी थी आज JUI किन मुल्कों से फंडिंग होती रही ये मौलाना गुल नसीब खान ने ये सच्चाई से पर्दाफाश कर दिया और फजले रहमान बेनकाब हो गए माशाअल्लाह कप्तान के लिए बड़ी खुशखबरियां बड़ा रिलीफ मिलने लगा इलेक्शन से पहले ही कप्तान ने बड़ा मैदान मार लिया हमजा शहबाज फारूक शहबाज शरीफ हुकूमत में लड़ाई कर हर घर में लड़ाई कोई भी पसंद नहीं करना ये अनपोर्टेड मेरी गल सुनी कि नहीं ना लड़ा पसंद नहीं करने